عليكم. إلا عجبتكم هاد الفيديو فعلوا الجرس، ديروا جيم et partage. Salam alaikum les filles. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un pain farci qui m'a été demandé sur un commentaire. Inch'Allah qui vous plaira. Salam alaikum البنات. اليوم واحد الطلب ديال الخبز الشحمة، نتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي. دابا غنبداو بزلافه ديال لا سمول، زلافه اونس ديال الطحين، الخميره معلقه كبيره عامره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الزيت، شويه الملحه حسب الذوق، وانا غندير ليها شويه ديال الحبق ان شاء الله، والماء والماء دافي. غادي نشوفوا شحال غادي ياخذ ليا العجينه ديال الماء. Bon, comme je vous ai dit les filles, je vais commencer par un bol de semoule, un bol et demi de farine, une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une grande cuillère à soupe d'huile, un peu de sel selon le goût et un peu de basilic. Voilà, nous allons commencer. البنات كما قلت لكم لا سمول في المغرب كيقولوا لها الفينو. فوالا، المهم غادي نبدا ان شاء الله. غادي ندير الطحين ديالي، غادي ندير الخميره ديالي، وغندير الملحه، ديك المعلقه اللي قلت لكم ديال الزيت عامره، وشويه ديال الحبق حكو هكا في يدينا. هادشي اللي بقى غادي نستعملو من بعد في الخبز الداخل. Comme je vous ai dit les filles, j'ai mis la farine, la semoule, la levure, l'huile, un peu de sel et un peu de basilic. Voilà, je vais commencer. Et là, j'ai un grand verre d'eau tiède de 300 ml. Je vais voir en fonction de ma farine qu'est-ce que ça va donner. On mélange un petit peu la levure avec un peu de farine et de l'eau. Voilà. Et puis on continue. Je vais travailler la pâte à la main. Voilà, j'ai mis les 300 ml d'eau. كيبان لكم درت داك الكاس كبير ديال المناضه ديال الماء. نتمنى la pâte ne doit être ni molle ni dure. Il faut bien la travailler. Je vais la travailler, on revient juste après. غادي نخدم العجينه ونرجعوا من بعد. Voilà les filles, je
viens de faire ma pâte. Elle est un peu molle, pas trop dure. Vous avez vu? On entend qu'elle éclate. Quand on entend qu'elle éclate, c'est que la pâte est bien. Je vous montre. Voilà. دابا عجنت الخبزه ديالي وغادي نخليها ان شاء الله تخمر. ملي تخمر غنرجع معكم. Je reviens les filles. Le temps que ça gonfle. Allez, à tout à l'heure. انا رجعت لكم البنات. الخبز ديالي راه تقولي خمر. غادي نبداو بنص زلافه ديال الفلفله حلوه فيها الخضراء والحمراء. Voilà les filles, le temps que ma pâte lève, mais bon, elle est bien levée là un petit peu. Je vais préparer la farce. Donc je vous ai dit un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, la moitié d'un bol quoi. Un demi-bol d'oignons hachés. نص سلافه ديال البصله مشلضه ولا بصله كبيره ولا جوج صغار المهم. لا عندي نص قولي شناق شويه على نص ديال الزلافه ديال الشحمه. Voilà les filles, ça c'est la graisse de veau. Vous en mettez ou vous en mettez pas comme vous voulez, mais cette recette elle est à base de graisse de veau. Voilà, vous en mettez un peu ou beaucoup comme vous voulez, c'est selon vos envies. Là j'ai un piment fort, c'est facultatif. Les bras يديروا les ما بغاش يديروا ما يديروش, c'est pas obligé de le mettre. C'est فلفله حاره وحده que j'ai haché les trente. Donc là c'est le basilic. Là عندي الحبق. في البلاد عندنا تيقولوا نعناع القدور et في المدينه يديز الحبق. Je vais en mettre une grosse cuillère. Voilà. Et puis je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. زيد شويه الزيت, معلقه كبيره ديال الزيت بلديه. Et là j'ai un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika, un peu de cumin, un peu de gingembre moulu et du curcuma aussi moulu. كما قلت لكم كاين شويه الملحه, شويه البزار, شويه التحميره, شويه الكمون, شويه السكنجبير وشويه لا مشى ليا السميه ديالها يا ربي بون مهم مشى ليا لو نون. جو في لو retrouver دابا نلقاها. Voilà, on mélange le tout. On mélange bien le tout. C'est pas facile de faire une vidéo. Je connais ce كنعرف هاد العطريه با حافظاها ودابا مشات ليا السميه ديالها على العجب. الخرقوم عود, لا اله الا الله محمد رسول الله, سي با بوسيبل. المهم درت كلشي معلقه صغيره معلقه صغيره كلشي. Comme je vous ai dit, une petite cuillère de chaque épice que j'ai énuméré tout à l'heure. Là on mélange bien. Je crois que je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, ça me paraît un peu sec ça. غادي نزيد شويه الزيت بلديه, جاني هادشي ناشف. المهم ديروا 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. D'habitude on le fait à l'œil, c'est pour ça que voilà دابا غنجمع.
المهم كنديرو حنا عندنا ميزاننا، واخا قلت لكم معلقه كبيره ديال الزيت البلديه. المهم عندكم ميزانكم. حتى على الملح دوغو، الا جاتكم السوسه زيدوا الملحه، الا جاتكم هي هذيك. المهم الخبز حتى هو راه العجينه مهم فيها حتى هي الملحه. فوالا هكا. نديرو هادي على جنب. دابا غناخدو العجينه ديالنا. شوفوا كي خمرات. Là j'ai pris ma pâte que je vais dégazer. عارفه الناس بزاف تيعرفوا يديروه، مي جاني طلب. Je sais que beaucoup de gens le font, mais comme on m'a demandé de le faire, je vais le faire. J'espère qu'il leur plaira, Inch'Allah. نتمنى يعجبكم. Voilà, j'ai dégazé ma pâte. Travaille un petit peu. Voilà. Donc là, je vais saupoudrer mon plan de travail parce qu'on va travailler direct. Je vais la couper en deux. Voilà. Et puis je recoupe en deux. Parce que moi je fais une pâte sur une pâte. C'est plus simple à faire. Donc là on aura 1, 2, 3, 4. 4 petits pains. Je vais les mettre en boule et on revient juste après. Voilà les filles, j'ai fini toutes mes boules. Ils sont là. Je les pose à côté. J'étale avec un peu de farine. Je sais pas si on voit bien. Attends, je vais la décaler un peu. Voilà. J'en aplatis une autre. Voilà, je pense qu'on voit bien comme ça. Là, j'ai fait 4 parts égales. المهم انا راه فارقتهم باش يديروا لي 4 الخبزات، حيت 4 الخبزات اللي غندير غادي نعمرهم. Je vais farcir mon pain. J'espère que vous voyez bien. Après, chacun il le fait comme il veut, hein. Il y en a qui râpent des carottes, il y en a qui mettent des olives vertes, il y en a qui mettent des olives noires. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Là, je viens replier la pâte du bas sur celle d'en haut. قلت لكم انا نزل العجينه اللي في التحت ونديرها في العجينه ديال الفوق. قرصها مزيان bien fermé pour que la pâte ne s'ouvre pas. Mais vous avez vu comme la pâte est légère. J'espère que mon pain vous plaira. أتمنى الخبز يعجبكم إن شاء الله يا ربي. On va la laisser de côté ici. Je vais en faire une autre avec vous. Je vais bien l'étaler. On étale une autre.
prend la première qu'on a bien taillée. Et puis, on met la farce dedans, pareil que l'autre. Et on met par-dessus l'autre pâte. Est-ce que vous voyez? Et puis on vient prendre l'autre pâte et la pincer sur l'autre du haut. الطريقة زوينة كتخليش الخبز يتحل لينا. On met toujours la farine pour qu'elle ne colle pas vu qu'elle est assez déjà légère. المهم ديروا الطحين باش ما تلصقش ليكم مع العجينه شويه خفيفه. يلا غنكمل الاخرين ونرجع معكم باش نطيبوهم. Voilà les filles, notre pain, j'espère qu'il vous plaira Inch'Allah. المهم البنات ها هو الخبز ديالي، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. ها هو راه خفيف وزوين، غير جربوه. علي ابيانتو.